السلام علیکم آداب تُہۍ چھِو وٕچھان کشمیٖر آج تکُک ڈِجِٹل پلیٹ فارم بہٕ چھُس تُہُنٛد دوست نثار بٹ وٕنکیٚنس چھُس بہٕ تتھ لوکیشنہِ پٮ۪ٹھ کھڑا تصویٖرن منٛز ٲسِو تُہۍ مےٚ سۭتۍ یِم وِجوَل وٕچھان ییٚتٮ۪ن تُہۍ تصوُر ہیٚکِو نہٕ کٔرِتھ کہِ ییٚتٮ۪ن ٲس اکھ خۄشگوار بستی اکھ چہل پہل اکھ سۄ روشنی ییٚمہِ روشنی ہُنٛد نہٕ أزِچ پُے چھِ تصوُر کران کہِ شاید کیٛاہ آسہِ ہا اتھ جایہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ بستی جی ہاں تُہۍ چھِو صحیح بوزان یہِ چھِ سۄ بستی ضلعہٕ بڈگٲمِس منٛز اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ گام 10 چوٗلن پٮ۪ٹھ مُشتمل سنگرام پوٗر یُس زن بیٖرو تحصیٖلس سۭتۍ منسلک چھُ نمتٕکۍ حالات 97 حالات یتھ یِمن حالاتن منٛز اکھ ویشانہٕ تہٕ دہشت گردانہٕ حملہٕ کٔرِتھ سٲنۍ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ پنڈت بٲے آیہِ یِم کٔشیٖرِ منٛز ترکہِ سکوٗنت کرنس پٮ۪ٹھ مجبوٗر کرنہٕ قتلِ عام گوٚو تِم ویشانہٕ رٲژ تِم ویشانہٕ دۄہ چھِ وُنہِ تہِ سانٮ۪ن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن یاد اَسہِ چھنہٕ پتہ کینٛہہ مگر حقیٖقت چھِ یہِ ییٚلہِ یتھ ویٖران بستی کُنتھ نظر چھِ پیوان أچھ چھِ نم گژھان ولو أسۍ ہاوو تۄہہِ کینٛژن وِجولن منٛز یتھ جایہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ بٔسِتھ تِم لُکھ یِم زن مِلنسار یِمن زن خۄشگوار ماحول اوس پننِس اتھ أنٛدۍ پٔکِس منٛز ییٚتہِ زن چہل پہل ٲس آسان ییٚتہِ زن یہِ بستی رٲژ ہٕنٛدٮ۪ن اندھٲرن منٛز انہِ گٹٮ۪ن منٛز چمکان ٲس مگر أزِکۍ حالات یہِ باسان سُنسان زن شمشان گاہ دوستو مےٚ چھُ آز مقصد تہٕ مُدا یُتُے یوتن کہِ کٔمۍ تروو کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس تتھ فضاہس منٛز زہر یتھ کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس فضاہس منٛز ہیوٚنٛد کیٛاہ مُسلمان کیٛاہ سِکھ کیٛاہ پنڈت کیٛاہ أکسٕے تھالہِ منٛز ٲسۍ کھٮ۪وان مگر بدقٕسمتی ہٕنٛز علامت أزِچ پُے یہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ تصوُر کٔرِتھ کہِ یِژھ تُہۍ وِجولن منٛز مےٚ سۭتۍ تصویٖر وٕچھان چھُو ییٚتٮ۪تھ کیٛاہ ہیٚکہِ ہا بستی ٲسِتھ مگر یہِ چھُو ٹاٹھیو دوستو حقیٖقت کہِ یتھ جایہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ سٲنۍ بٲے پنڈت بٲے روزان یا یُس زن لوکیشن تُہۍ وٕچھان چھُو ییٚتٮ۪ن اوس منٛدر یا امہِ پتہٕ یُس زن امہِ اپور تُہۍ وٕچھان چھُو یہِ اوس اکھ بوٚڑ بارٕ 4 منزلن پٮ۪ٹھ اکھ مکان اکھ سٹرکچر چھُ وُنہِ موٗجوٗد کٔم چھِ موٗجوٗد مگر مکان چھِ مُنہدم گٔمٕتۍ کٔمۍ لگوو کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس اتھ فضاہس آگ کٔمۍ تروو اتھ فضاہس منٛز زہر یہِ چھِ زاننٕچ وقتٕچ ضروٗرت أسۍ چھِ بارہا بھارت سرکارس ہمیشہٕ روٗدمٕژ یہِ اپیٖل تہٕ گُزٲرِش کران کہِ کٲشُر مُسلمان تہٕ کٲشُر بٹہٕ یِم ٲسۍ نہٕ باسان اورٕ یور یِم چھِ اکھ أکِس دُشمن یا وۄپر اکٕے تھٲلۍ اکٕے دسترخان یتھ پٮ۪ٹھ کٲشِر مُسلمان تہٕ بٹہٕ ٲسۍ أکسٕے جایہِ بتہٕ کھٮ۪وان بہرحال تُہۍ روٗزِو وِجولن منٛز بٔنِتھ أسۍ دِمو تۄہہِ مزیٖد زانکٲری وٕچھان روٗزِو کشمیٖر آج تک أزِچ پُے وُنہِ تہِ یژھان کہِ کٲشِر بٹہٕ سٲنۍ کٲشِر بٲے یِہن نہ واپس اَسہِ سۭتۍ چھِ موٗجوٗد تٔتھۍ جایہِ پٮ۪ٹھ یتھ زن ناو چھُ سنگرام پوٗر یُس تحصیٖل بیٖروٗ نِش نیر اباوُٹ 3 کِلوٗمیٖٹر دوٗر چھُ ضلعہٕ بڈگامہِ پٮ۪ٹھ 17 کِلوٗمیٖٹر دوٗر واقع چھُ اَسہِ سۭتۍ چھِ رِنوڈ سوشل ایکٹِوسٹ یِم زن UN منٛز رِپریزنٹ انڈیاہس چھِ کران مسٹر جاوید صٲب حالانکہِ یِمن چھنہٕ تِمن حالاتن ہٕنٛز پتہ کینٛہہ مگر دِل چھُ یژھان أزچہِ نوجوان پُے یی چھُ یژھان کہِ اَسہِ گژھِ پنٕنۍ کٲشِر بٲے واپس یِنۍ پنڈت بٲے واپس یِنۍ مزیٖد کرو یِمن سۭتۍ یِمن نِش زاننٕچ کوٗشش جاوید صٲب تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اَسہِ سۭتۍ جُڑنہٕ خٲطرٕ واریاہ زیادٕ دِل چھُ آزار زد گژھان ییٚلہِ زن یِتھۍ حالات کٔشیٖرِ منٛز پتہٕ یِژھ بستی یِم زن اُجاڑنہٕ آیہِ دہشت گردو دٔسۍ یا یُس زن ہواہس منٛز ییٚتہِ کہِ زہر آو تراونہٕ بوے آو بٲیِس نِش جُدا کرنہٕ تُہۍ کیٛاہ چھُو یژھان اتھ پٮ۪ٹھ ونُن یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ بدقٕسمتی سانہِ خٲطرٕ یُس جموں کشمیٖر بالخصوٗص وادی کشمیٖرُک روح اوس کٲشُر بٹہٕ یِم اَسہِ کٲشِر ہیٚنٛدۍ بٲے چھِ کٲشِر بٹہٕ پنڈت بٲے چھِ کٲشُر مُسلمان تہٕ کٲشُر بٹہٕ چھُ کُنُے اکُے خوٗن اکُے نسل چھِ أسۍ چھِ اکھ أکۍ سٕنٛدۍ نم تہٕ ماز مذہبی جنوٗنیت آیہِ پھٔہلاونہٕ دہشت گردی آیہِ پٲکِستان پٮ۪ٹھ یور سوزنہٕ تہٕ سٲنۍ نوجوان کٔرِکھ تتھ منٛز ورگلٲیِکھ تہٕ الٹِمیٹلی یُس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ نۄقصان آسہِ پیٚو تُلُن یُس جٲنی نۄقصان آسہِ پیٚو تُلُن یتھ منٛز ساسہٕ وادٕ کٲشِر مُسلمان بٲے تہِ گٔے شُکار یِمہٕ دہشت گردی خلاف ٲسۍ یِم بایی چارہس ٲسۍ ساتھ دِوان یِمہٕ انسٲنیت کٮ۪ن سماج کٮ۪ن اصوٗلن پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم تہِ گٔے شُکار مگر یُس دہشت گردی ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ شیطٲنی ڈِزاین اوس سُہ اوس کٲشرٮ۪ن ہِندوٗون اٹیک کرُن کٲشِر ہِندوٗ ٹارگیٹس منٛز تھاوٕنۍ صرف تِہنٛدِ مذہب کہِ وجہ سۭتۍ یُس یہِ گام چھُ سنگرام پوٗر یہِ چھُ اَسہِ یتھ بیٖرو بستی منٛز اکھ ہیوٚنٛد گام اکھ پنڈت گام سانیو بُزرگو تِمو اوس پانہٕ ؤنۍ کوتاہ برادری مِلنسار اوس تھوٚومُت مگر یِتھُے نمتھ آو 90s آو گۄڈنیُک یُس ٹارگیٹ تھوٚو پٲکِستانن کہِ کٲشُر نوجوان گژھِ گژھُن کٲشرِس ہیٚندِس خلاف تہٕ یہِ چھِ تَمِچ مِثال ییٚتہِ آیہِ 8 سٲنۍ کٲشِر ہیٚنٛدۍ بٲے شہیٖد کرنہٕ تِمن اوس نہٕ کانٛہہ خطرٕ معصوٗم ٲسۍ تِم آیہِ صرف تہٕ صرف اَمہِ غرضہٕ قتل کرنہٕ شہیٖد کرنہٕ تِم ٲسۍ ہیٚنٛدۍ تِہنٛدِ مذہب کہِ وجہ سۭتۍ اچھا یہِ أسۍ پننٮ۪ن بُزرگن نِش چھِ بوزان یہِ سنگرام پوٗر چھُ اوسمُت آباد گام لۄکُٹ گام چھُ اوسمُت 10-20 فیملی چھِ آسمٕژ سٮ۪ٹھاہ آباد گام چھُ اوسمُت یِم ییٚمہِ علاقٕکۍ نیک لُکھ چھِ ٲسمٕتۍ تِم چھِ ٲسمٕتۍ یِمن سۭتۍ وۄتھان بیٚہوان
پتہ آئی شیطانی سونچ ہے, شیطانی سونچک نتیجہ تہ برونٹ کن تم کھنڈرات, دل کوتاہ تنگ گو یور, موڈ کوتاہ خراب گژھان یم کھنڈرات وچھِتھ. ییٚکیاہ برونٹ کن چھ یہ مکان اتھ چھ اوسمُت کٕنٕے یوت دیُتمُت, یہ چھ کنکریٹ کٕن. اچھا دنیاہس منٛز ؤنۍتو تُہۍ مےٚ کُس مذہب کُس قوم دی اجازت امہِ اتھ حیوانیتس؟ بالکل مذمت چھُس بہٕ کران. آز چھُ 19 جنوری یُس أسۍ کشمیری پنڈتس فورسڈ ایگزوڈس ڈے چھِ مناوان. حقیقتس منٛز لیٹ می پٹ اٹ آن ریکارڈ, دیٹ واز اے فورسڈ ایگزوڈس. کشمیری پنڈت یہاں سے خود نہیں بھاگا, اس میں گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. کشمیری پنڈت کو نشانہ بنایا گیا اس کے مذہب کی وجہ سے, اس کے فیتھ اور بلیف سسٹم کی وجہ سے. ایک آئیڈیالوجی ہمارے کشمیر میں تھوپی گئی, نفرتوں کی آئیڈیالوجی, ریڈیکلزم, ایکسٹریمزم کی آئیڈیالوجی, اور اس آئیڈیالوجی کا نتیجہ یہ آباد بستیاں آج ویران ہیں. اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہمارے لاکھ نوجوان قبروں میں ہیں, اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے جو نفرتوں پر مبنی تھی. مذہبی جنونیت کی وجہ سے ہمارے نوجوان تباہ ہو گئے, ہماری یہ بستیاں, ہمارے ہندو بھائی ہم سے الگ ہو گئے اور وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں جموں دلی میں. کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک پروٹیسٹ ہوا جموں میں ہمارے کشمیری پنڈت بھائیوں نے کہ ہمیں گھر واپس لے جاؤ, ہمیں ہمارے بستیوں میں, ہمارے گاؤں میں آباد کرو. ان کی یہ پھکار ہے, ان کے دلوں کی یہ آواز ہے. میں کچھ سال پہلے جگتی کیمپ میں گیا, میرے ایک دوست نے دعوت رکھی تھی, تو دعوت کھانے کے بعد میں نکل رہا تھا, تو میں نے سوچا میں کچھ کشمیری پنڈت بھائیوں کے ساتھ انٹریکٹ کروں. کینٛہہ پنڈت بھائی چھِ اتہِ وٕچھ مےٚ بُڈٕ موج اکھ, تٔمِس اوس أچھن گاش تہِ لوسمُت, دند تہِ نہٕ کُنی. یہِ چھِ مےٚ وٕچھان تھلہِ تھلہِ تہٕ بہٕ گوس أمِس, مےٚ دوٚپمَس موجی آداب کوٚرمَس, دوٚپمَس ژٕ چھَکھ ٹھیٖک؟ شی اسٹارٹڈ کرائنگ, اس نے رونا اسٹارٹ کیا اور کھڑی ہوئی اور مجھے گلے لگایا اور میرے ماتھے کو چومنے لگی. مجھے بول رہی ہے ژٕ چھُکھ میٲنِس راج صٲبس ہیوٗ. پلوامہ کی ماں ہے وہ, ایک ہی بیٹا تھا اور دہشت گردوں نے وہ بیٹا اس بوڑھی ماں سے چھینا تھا. پھر میں نے کہا ماں مجھے بتاؤ آپ کے لیے میں کیا کروں, بہٕ چھُس اولاد, میں بھی آپ کا بیٹا ہوں, مجھے بتاؤ. اب ایک بیٹا تو ہمارا شہید ہو گیا, دوسرا بیٹا ابھی زندہ ہے, مجھے بتاؤ میں آپ کے لیے کچھ کروں. بولا بس مجھے اب اپنے گاؤں میں مرنا ہے. یہ کشمیری پنڈت کے دل کی آواز ہے. چلو سر مز کرا بہٕ اکھ سوال اکھ, حالانکہ تُہۍ چھُو ونکیٚنس تقریٖباً ٲسِو تُہۍ 35 36 آسہِ تُہنٛز ایج ونکیٚنس. بہٕ کرا تۄہہِ اکھ سوال اکھ, ونکیٚنس چھُ یوٗ این ایس منٛز انڈیہِکۍ طرفہٕ رِپرزنٹیشن کران, تقریٖباً گٔیہِ 30-32 ؤری گٔے اتھ قصس ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ پنڈت برادری ہٕنٛدۍ بٲے آیہِ شہید کرنہٕ. گورمنٹ کیازِ چھنہٕ کانٛہہ سُہ پہل کران, حالانکہ واریاہ حالات ٲسۍ جموں کشمیرس منٛز یا کٔشیٖرِ ہٕنٛز اگر أسۍ کتھ کرو, حالات سُدھٲرۍ سرکارن, مگر یہ پہل کیوں نہیں ہوتی ہے کہ کشمیری پنڈت ان بھائی, حالانکہ یہ ایک پولیٹیکل سوال ہے چونکہ آپ دوسرے انداز میں انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سرکار کیا پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سرکار فیل گژھان اتھ معاملس منٛز کہ لُکن ہُنٛد یُس مِلن ژار اوس پانہٕ ؤنۍ یہ گژھِ ہا بیٚیہِ برقرار روزُن, یِم کیازِ چھنہٕ پہل کران. دہشت گردی آپ چھوڑو وہ ایک سائڈ, لیکن لُکن پانہٕ ؤنۍ خۄش اور یور مِلن ژار روزنس منٛز, اکھ أکِس خۄش اسلوبی سان کتھ کرنس منٛز کیازِ چھِ گورمنٹس سرکارن, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سرکار, اکٕے نہٕ کینٛہہ پرٹیکولر میں کسی سرکار کی بات نہیں کر رہا ہوں, یم کیازِ چھِ اتھ منٛز ناکام گژھان؟ آپ نے بالکل صحیح کہا سر صاحب, سکسیسو گورنمنٹس اس میں فیل ہوئی, چاہے وہ پہلے یو پی اے کی سرکار تھی, اب این ڈی اے. ایون کہ سارے نوجوان اس وقت چاہتے ہیں کہ ہمارے پنڈت برادری کے لوگ آج کی جنریشن, کیونکہ آپ کو تو اس بات کا تجربہ ہے 100%. یہ میں بات کرتے ہیں, پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں سر صاحب, ہماری آج کی جنریشن, آپ دیکھیے جو درجن نوجوان ہمارے ساتھ ہے, یہ دل سے, روح سے, نیک نیتی سے منتظر ہے اپنے کشمیری پنڈت بھائیوں کی. گورنمنٹ, مجھے لگتا ہے گورنمنٹ چاہے وہ پہلے یو پی اے کی تھی سینٹر میں, یا اب این ڈی اے کی ہے, یا ہمارے اسٹیٹ میں جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے این سی پلس الائز, یا اس سے پہلے پی ڈی پی, کانگریس وغیرہ, وہ اس لیے ناکام ہوئی, انہوں نے سنسیئرلی کبھی کام نہیں کیا. بس سنسیئرلی اگر آپ کام کرنا چاہیں گے تو اوپر والا آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے. ابھی تک انہوں نے صرف سیاسی بیان بازی کی اور کانکریٹ کوئی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھایا, کوئی ایسی پالیسی نہیں لائی جس سے ہمارے کشمیری پنڈت بھائیوں کا واپس آنا یا ان کی ریہیبلیٹیشن اپنے گاؤں میں, قصبوں میں, ٹاؤنز میں ہو جاتی. آج 37 سال ہو گئے, 37 سال میں ایک جنریشن ختم ہو جاتی ہے. بالکل. جو ہمارے کشمیری پنڈت بھائی یہاں سے نکال دیے گئے تھے, وہ آج بہت کم لوگ زندہ ہیں. 37 سال میں آپ مانیے جو 40-50 سال کا میرا کشمیری پنڈت بزرگ تھا, اب وہ دادا پردادا بن گئے, یا تو وہ اس دنیا میں نہیں بھی ہو سکتا ہے, 80-90 سال کا ہوگا. انہیں اب مجھے لگتا ہے انہیں اب اتنی میموریز بھی نہیں ہوں گی. لیکن جو میرے والد صاحب کی جنریشن ہے, 55 سال کے, جو 60 سال کے ہیں, انہیں ان چیزوں کی بخوبی واقفیت ہے. تو مجھے لگتا ہے
हमारी जो जनरेशन है हमें बहुत कम पता है या कुछ पता नहीं है जो हमने बुजुर्गों से सुना है। उस इंसिडेंट के बारे में हमें पूरी ये हमारे गांव में हुआ है ये वाकया। इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें इसलिए पता है क्योंकि जो हमारे यहाँ पे एक नेक सीरत शख्सियत शहीद हुए थे, पंडित अवतार कृष्ण पंडिता साहब, वो हमारे टीचर थे, यहाँ पढ़ाते थे हमारे गाँव में। तो उन फैमिलीज के साथ हमारा उठना बैठना था। मेरी एक बहन है डॉली दीदी, जो आज खुद टीचर है, मास्टर जी की बेटी, वो भी ट्यूशन पढ़ाती थी यहाँ बच्चे और बच्चियों को। इस कम्युनिटी की बहुत कंट्रीब्यूशंस है इल्मी, अदबी, सकाफती तौर पे। हम उनको फरामोश नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत कम एफर्ट्स लगाए आज तक। गवर्नमेंट के पास या तो वाजिया पॉलिसी नहीं है या फिर गवर्नमेंट नहीं जानती है कैसे करना है। कुछ तो है, लेकिन मुझे लगता है अब सही वक्त आया है, अब बहुत टाइम हुआ। आज हालात भी कंपैरेटिवली बेटर है। बिल्कुल, जो 90s में हालात थे वो आज नहीं है, और आने वाले वक्त में उम्मीद करते हैं कि हालात और बेहतर हों। मुझे लगता है ये सही वक्त है हमारे कश्मीरी पंडित बिरादरी को वापस घरों लाने के लिए, वापस अपने बस्तियों में लाने के लिए, और उनकी जो शिनाख्त है, तशख्खुस है, उसको बचाने के लिए। अदरवाइज उनकी शिनाख्त खत्म हो जाएगी। जो कश्मीरी पंडित बच्चा पिछले 30 साल में, जो लेटस से वो महाराष्ट्र में पैदा हुआ, कोलकाता में या अमेरिका में, दुबई में, वो कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। बिल्कुल। वो अपने घर में फिर एलियन की तरह आ जाएगा। कश्मीरी लैंग्वेज जो कश्मीरी पंडित बरादरी के पास एक अमानत है, वो भी अब कमजोर होती जाएगी। जो नेक्स्ट जनरेशन के हमारे बच्चे बच्चियां हैं, उनकी शादियां इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही है, बाकी कौमों में शादियां हो रही है। लेटेस्ट से हमारे कश्मीरी पंडित जो बच्ची है, मेरी बहन है, उसकी शादी अगर कल कोलकाता में हो जाएगी, तो जो बच्चे पैदा होंगे, क्या उनकी लैंग्वेज कश्मीरी होगी या बंगाली होगी, ये बड़े सवालात है। इस पे मुझे लगता है हमारी सोसाइटी को इस पे सोचना चाहिए। हमारी सोसाइटी को जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कश्मीरी मुसलमान बिरादरी, बिल्कुल कश्मीरी मुसलमान बिरादरी से एक आवाज निकलनी चाहिए। कश्मीरी मुसलमान बिरादरी के जो हमारे पब्लिक फिगर्स हैं, उन्हें पहल करनी है। हम उनके पीछे पीछे चलेंगे, आप और मैं। हम हमारे जो मजहबी रहनुमा है, सियासी रहनुमा है, समाजी रहनुमा है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि एक कदम उठाइए जो रीच आउट का कदम है। बिल्कुल आउटरीच करिए हमारी कश्मीरी पंडित बिरादरी को। हम आपके साथ चलेंगे, हम जगती कैंप से स्टार्ट करेंगे, और हम एक फीलर देंगे समाज में कि हम उनके मुंतजिर है, हम उनकी जो सिक्योरिटी सेफ्टी है, हम भी कोशिश करेंगे, हम भी उसमें अपना रोल अदा करेंगे, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ा होकर। मुझे लगता है दिस इज हाई टाइम हम सबको इकट्ठा होकर एक वाजिया तौर गवर्नमेंट को बोलना चाहिए। पॉलिसी तो गवर्नमेंट ही फ्रेम करेगा, लेकिन आवाज सिविल सोसाइटी से निकलनी चाहिए, तब जाकर हमारे कश्मीरी पंडित बिरादरी का अपने घरों वापस आना यकीनी होगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमारे साथ बात करने के लिए। यम जावेद साहब इन रिन्यूड सोशल एक्टिविस्ट बे रिप्रेजेंट करान इंडिया यूएनएस मजन यमो बन पन्न ख्यालात। हालांकि न सिर्फ जावेद साहब बल्कि हालांकि मे पुरुष इन अम मूजूब इन ज्यादा तजुर्बा नौजवान पीढ़ी यम जन वनस 30-35 वरी एज हिंची या अम लकट, सभी चाहते हैं कि हमारे पंडित भाई वापस आ जाने चाहिए। और जहाँ तक हमने यहाँ के लोकल से बात की, कुछ लोग रो पड़े जब हमने उनके साथ ये बात छेड़ी। तो लोगों का दर्द है कि हमारे कश्मीरी पंडित बरादरी के लोग वापस आ जाने चाहिए। और साफ तौर पर जावेद साहब ने भी कहा कि गवर्नमेंट इसे सिंसियरली नहीं ले रही है। तो ये सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेटली है कि गवर्नमेंट इसे पूरी तरीके से इस मामले को लेकर मुतहरिक नहीं हो रही है, तो अदरवाइज़ वो वापस आ गए होते। फिलहाल के तौर पर आप देखते रहिए कश्मीर आज तक।